Diri ta sa last nga sugo sa ikanapulo nga sugo. Kung ayaw kang kaibog sa palay sa iyong isig katao, o sa iyang asawa, o sa iyang ulipon, o sa iyang mga baka, o sa iyang mga asno, sa bisan unsa nga iyahan. Okay, so dina sa ikanapulo nga sugo sa Ginoo. Kana muna siya kanang dako kay nga explanation gyud nga angay gyud nato masabtan kay basig di na butang maibog gyud. Kay ang giingon bet dili maibog, ang giingon dira ayaw ka mo kaibog sa ato pa. Di na ta maibog sa balay, di na ta mayon nga kapuha na oy. Kay bawal man di ay, pero ang klaro gyud ana nga pagpasabot gyud igsoon kanang kaibog din na kasina na siya kanang moingon ta nga kanang gapuha sa imong balay brad oy. Okay ra na siya kay paghanga man siya. Pero moingon ta gapuha sa imong balay oy. Unya lang na ako nang bubuha gasolina kay silaban. Sala na siya kay imo naman gi naghuna-una mga dautan o imo manggi ningkos na mga aksyon nga imo siyang kanang kuan mo yung gapuha sa imo sa kinan brad oy okay ra na siya. Pero mo yung gapuha sa imo sa kinan unya labuslutan ako nang ligid bukon ako nang salam sa amin na unya gabi amo na siya sala yung gagbaba sa imong asawa brad oy okay ra na siya pero gagbaba sa imong asawa brad oy kamangon ako unya gabi mo na siya nga magkakusag sala pero kanang appreciation okay na siya pero aksyonan gani mo di maayo amo na siya sala yung gapuha sa imong sinina oy gapuha sa imong cellphone unya lang kawato na ko muna siya sala kanang aksyonan nimo dili maayo pero paghanga siya kay naam ko man mo explain ana igsoon nga moingon ra nga dili na maibog di ikaw imong utok makuta imong utok bawal na maibog grabe na mabuning Ginoo pati pag ibog bawal na wala siya nga saktong explanation gini siyang napulong nga sugo sa Ginoo nga kana na siya pwede ta siya maibog pero dili nato aksyonan og kanang dautan pwede kay ta maibog pero dili nato aksyonan og dautan.